Dimanche est le jour où l'Église, Domingo é o dia em que a Igreja, dans le monde entier, no mundo inteiro, fait monter un chant de joie et d'allégresse faz subir canto de alegria aqui pour le Père, para o Pai, parce que le Christ est ressuscité. porque o que Cristo ressuscitou. Chaque dimanche, nous entonnons ce chant de gloire et de victoire. Christ est ressuscité. Em cada domingo ouvimos este canto de glória, Cristo ressuscitou. Et jusqu'à la fin des temps, E até ao fim dos tempos, jusqu'au retour de Christ et pour les siècles des siècles, é à volta de Cristo e pelos séculos dos séculos, nous disons et nous chantons, nós dizemos e cantamos: voici le jour que fit le Seigneur, eis o dia que o Senhor fez, jour d'allégresse et jour de joie. dia de alegria e de júbilo. Mais aujourd'hui, Mas hoje il y a un super chant de victoire há super canto de vitória, lancé par Paul lançado por Paulo, et qu'il nous invite à reprendre à sa suite. e que ele convida-nos a retomá-lo seguindo-o. Un peu comme dans un stade de foot. Bocadinho como num estádio de futebol. Quand une personne entonne un chant, commence un chant, Quando alguém começa com um canto, qui est repris par 10 personnes, que depois é retomado por 10 pessoas, puis par 100, depois por 100, puis par 1000, depois por 1000, et tout le stade e entier. todo o estádio inteiro. Et le refrain de ce chant, E o refrão deste cântico nous le trouvons au chapitre 8, nós encontramos no capítulo 8, verset 37. versículo 37. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quem nos separará do amor de Deus? Car nous sommes les grands vainqueurs Porque nós somos os grandes vencedores par celui qui nous a aimés. por aquele que nos amou. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quem nos separará do amor de Deus? Nous sommes les grands vainqueurs. Nós somos os grandes vencedores. Ma Bible a donné à ce passage A minha Bíblia deu esta passagem, hymne à l'amour de Dieu. hino como nome, hino ao amor de Deus. Mais les biblistes nous disent, Mas os biblistas dizem-nos, c'est beaucoup plus qu'un hymne. mas é muito mais que um hino. C'est une jubilation, É uma jubilação, un débordement de joie. transbordar de alegria. Et qu'est-ce que veut Paul? O que Paulo quer? Que cette jubilation, Que este júbilo, ce débordement de joie qu'il y a dans son cœur, que este júbilo, que este transbordar de alegria que há do seu coração, atteigne ton cœur à toi. chegue ao teu coração. Alors demandons ensemble à l'Esprit Saint Então precisamos em conjunto ao Espírito Santo que ce désir de Saint Paul, que este desejo de São Paulo, que nos cœurs soient emplis que os nossos corações fiquem repletos d'un esprit de jubilation et de victoire, do espírito de júbilo e de vitória, s'accomplisse en nous. que isso se realize em nós. Ouvrons nos cœurs à la joie Abramos o nosso coração à alegria et au réconfort e ao reconforto que veut nous donner l'Esprit. que o Espírito Santo nos quer dar. Je vous invite à lire le passage Eu convido-vos a ler a passagem, Romains 8, Romanos 8, versets 31 à 38. versículo 31 a 38. Que mais havemos de dizer? Se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? Ele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não havia de nos oferecer todo o julgamento com ele. Quem irá causar acusar os eleitos de Deus? Deus é quem nos justifica. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o frio, a espada? De acordo com o que está escrito, por causa de ti, estamos expostos à morte o dia inteiro. Fomos tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades,
Nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Dans la Bible entière, dans les 3000 pages de la Bible, Na Bíblia inteira, das 3.000 páginas da Bíblia, je ne connais qu'un seul passage eu só conheço uma passagem qui me déborde d'une telle action de Max que transborde de uma tal ação de graças et de joie. e de alegria. C'est le passage É a passagem dont les biblistes nous disent da qual os biblistas dizem-nos que c'est le plus ancien texte, le plus antique de toute la Bible. que é o mais antigo texto de toda a Bíblia. Le cantique de Moïse, O Cântico de Moisés, livre de l'Exode, no Êxodo, chapitre 15. capítulo 15. Celui-là même que l'Église É aquele que a Igreja nous fait chanter la nuit de Pâques, nos faz cantar na noite da Vigília Pascal, la nuit de la victoire de notre Dieu a noite da vitória do nosso Deus sur la mort et sur les forces du mal. sobre o mal e sobre as forças sobre a morte e sobre as forças do mal. Et qui dit ceci: E diz isto, esse cântico: chantons le Seigneur, cantemos ao Senhor, car il a fait éclater sa gloire. que arrebentar a sua glória. Il a jeté à terre cheval et cavalier. Ele deitou por terra cavalo e cavaleiro. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. A minha força e o meu canto é o Senhor. Il est pour moi le salut. Ele é para mim a salvação. Vous vous rappelez la nuit de Pâques, quand on chante Lembra-te na Vigília Pascal, quando cantamos este cântico, le cantique de Moïse o Cântico de Moisés, est un chant de triomphe que é um cântico de triunfo, qui témoigne de la puissance de Dieu, que testemunha o poder de Deus, vainqueur d'un ennemi redoutable, vencedor sobre um inimigo temível, terrifiant. aterrador, L'armée de Pharaon et ses chars. o exército de Faraó e com os seus carros. Et Paul témoigne de la même chose, E Paulo testemunha da mesma coisa, de la puissance et de l'amour de Dieu, do poder e do amor de Deus, vainqueur dans le Christ, vencedor em Cristo, par le Christ, por Cristo, d'ennemis tout aussi redoutables pour le croyant. de inimigos tão terríveis para os crentes. La petite communauté chrétienne de Rome, A pequena comunidade cristã de Roma, à qui Paul s'adresse, a quem Paulo se dirige, affronte 1000 difficultés, enfrenta 1000 dificuldades, comme si toutes les forces du mal como se todas as forças do mal s'étaient coalisées se tivessem unido pour les faire renoncer à leur foi. para os fazer renunciar à sua fé. Ils sont pourchassés, Eles são perseguidos, calomniés, caluniados, abattus par la peur et par l'angoisse, azadidos pelo medo e pela angústia, pour leur vie. pela sua vida. Extérieurement, Exteriormente, tout montrait que le diable était en train de gagner. tudo mostra que o diabo estava a ganhar. Et c'est ce que saint Paul explique Mas só Paulo explica, en citant l'Écriture. que citando as Escrituras, Au verset 36, no versículo 36, nous sommes mis à mort tout le jour. nós somos postos à morte cada dia. On nous regarde comme des brebis destinées au sacrifice. Olham para nós como ovelhas destinadas ao sacrifício. Et alors comment ces chrétiens de Rome réagissaient face à toutes les épreuves? E como é que estes cristãos de Roma reagiam face a todas estas provas? Comme vous et moi, comme notre vie est submergée de difficultés. Como vocês e eu, a nossa vida está imersa em dificuldades. Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Será que Deus me ama verdadeiramente? Comment se fait-il qu'il n'entend pas nos prières? Porque é que Ele não ouve as nossas orações? Pourquoi ne voit-il pas ma détresse? Porque é que Ele não vê o meu sofrimento? Je le sers du mieux que je peux. Eu sirvo o melhor que posso. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? O que é que eu fiz para merecer isto? Et ça, c'est la porte la plus pernicieuse E essa é a porta mais perniciosa, par laquelle le diable entre dans le cœur des croyants, pela qual o diabo entra no coração dos crentes, par le désespoir, pelo desespero, par le découragement, pela desânimo, par la perte de confiance, pela perca de confiança, qui engendre le doute, que leva à dúvida,
sur l'amour et la présence de Dieu dans ma vie. sobre o amor e a presença de Deus na minha vida. Alors Paul prend la parole Então, Paulo toma a palavra en deux temps. em dois tempos. Il met d'abord le projecteur sur lui-même. Ele primeiro foca o projetor sobre ele próprio. Regardez-moi, dit-il. Olhem para mim, diz ele. Il donne le témoignage de son expérience personnelle. Ele dá o testemunho da sua experiência pessoal. Il a fait expérience en lui-même, Ele experimentou a experiência ele próprio, dans sa propre vie, na sua própria vida, que ni la tribulation, que nem a tribulação, ni les angoisses, nem as angústias, ni les persécutions, nem as perseguições, ni la faim, nem a fome, ni les périls nem os perigos n'ont fait sombrer sa foi, derrubaram a sua fé. n'ont été plus fortes que l'amour de Dieu. Foram mais fortes que o amor de Deus. Pourquoi c'est important? Por que é importante isto? Parce que celui qui va te dire Porque aquele que te vai dizer qu'en toutes ces épreuves, nous sommes les grands vainqueurs, que mesmo com todas estas provas, nós somos os grandes vencedores. n'est pas un coach bien-être Não é um treinador de físico ou un spécialiste de la gestion du stress ou um especialista da gestão do stress qui va t'expliquer en 5 ou 10 étapes que vai te explicar que em 5 ou 10 etapas comment surmonter une difficulté. como ultrapassar uma dificuldade. Ça n'est pas non plus un maître de la relaxation Também não é um especialista do relaxamento, ou des difficultés psycho-émotionnelles. nem especialista das dificuldades psicoemocionais. C'est un homme, Que é um homem, l'apôtre Paul, o apóstolo Paulo, qui à cause de Jésus que por causa de Jesus a connu des années viveu anos d'épreuves, de provas, d'échecs, de fracassos, de trahison, de traições, d'obstacles, de obstáculos, de calomnies de calúnias extérieures par ses frères juifs, exterior para os seus irmãos judeus, mais aussi intérieures par ses frères chrétiens. mas também interiores através dos seus irmãos cristãos. Et Saint Paul en énumère 7, E São Paulo enumera 7. chiffres symboliques de la totalité des épreuves qui peuvent exister. 7 é o número simbólico da totalidade das provas que nós podemos enfrentar, que podem existir. Tribulation, Tribulação, détresse, tristeza, angoisse, angústia, persécution, perseguição, faim, fome, nudité nudez et enfin le glaive, e, por fim, a espada. c'est-à-dire la menace mortelle de la condamnation à mort. A ameaça mortal da condenação à morte. Dans d'autres passages de l'Écriture, Noutras passagens da Escritura, Paul va décrire Paulo vai descrever dans le détail com pormenor toutes les épreuves qu'il a subies. todas as provas, os sofrimentos que ele teve que suportar. Par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, Na segunda carta aos Coríntios, por exemplo, versets 24 et 25. versículos 24 e 25. Mais dans ce passage de l'épître aux Romains, Nesta passagem da Epístola aos Romanos, il lui suffit ces 7-là chega estas 7 pour déclarer qu'il a la pleine conviction, para declarar que ele tem a convicção profunda, la persuasion la plus intime, a certeza mais íntima, l'assurance la plus forte, a certeza mais forte, fondée sur son expérience personnelle, fundada na sua experiência pessoal, que rien de tout cela que nada de tudo isto ne peut nous séparer de l'amour de Dieu nos pode separar do amor de Deus, qui est dans le Christ Jésus. que está em Cristo Jesus. Que fait Paul? Que faz Paulo? O que é que ele faz? Au fond, il nous invite à faire comme lui, No fundo, ele convida-nos a fazer como ele, à regarder nos vies a olhar para as nossas vidas, telles qu'elles sont, tal e como elas são, à faire remonter à la surface e fazer subir à superfície nos peurs qui s'y cachent, os nossos medos que escondem, nos tristesses, as nossas tristezas, les injustices que nous avons connues, as injustiças que reconhecemos, les blessures profondes, as feridas profundas, nos problèmes de santé, os nossos problemas de saúde, nos difficultés as financières, nossas dificuldades financeiras,
et tout faire remonter à la lumière, ressurgir tudo, levar tudo para a luz. à la lumière de la certitude que Dieu nous aime, Para a luz da certeza que Deus nos ama. et que rien de tout cela ne nous sépare maintenant. E que nada disso nos pode separar do amor de Deus. Et c'est une vraie consolation pour nous. E é uma verdadeira consolação para nós. Quand nous traversons une épreuve, Quando nós atravessamos uma prova, uma dificuldade, d'avoir à nos côtés ter ao nosso lado une personne qui nous apporte le réconfort uma pessoa que nos pode reconfortar, en partageant avec nous partilhando connosco comment elle est sortie vainqueur como é que ela ou ele saiu vencedor d'une épreuve semblable à nous, de uma prova semelhante à nossa. comment elle a elle-même surmonté. Como é que ele, essa pessoa conseguiu ultrapassar. Mais sur quoi repose cette certitude de Paul? Mas em que é que repousa esta certeza de São Paulo? Patience, il a tout dire. Paciência, para ele dizer-nos. Mais avant, il veut nous dire autre chose. Mas primeiro ele quer dizer-nos outra coisa. Après avoir mis le projecteur sur lui-même, Depois de ter virado o projetor para ele próprio, il va déplacer le projecteur sur le monde qui l'entoure. ele vai alterar o projetor, vai mudar o projetor e vai incidir no mundo que o rodeia. La réalité dans sa totalité, A realidade em toda a sua totalidade. qui est le décor dans lequel la vie de chacun d'entre nous se déroule. No cenário na qual as nossas vidas vão acontecendo. Avec tout son cortège de menaces. Com todo o seu cortejo de ameaças. Ce sont les versets 38 et 39. São os versículos 38 e 39 que eu vi ler. Oui, j'en ai l'assurance. Sim, eu tenho a certeza. Ni la mort, ni la vie, Nem a morte, nem a vida. ni les anges, ni les principautés, Nem os anjos, nem os principados. ni présent, ni à venir, Nem presente, nem futuro. ni aucune créature Nem nenhuma criatura ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, poderá separar-nos do amor de Deus, manifesté dans le Christ Jésus. manifestado em Cristo Jesus. Il observe son monde à lui, Ele observa o mundo que o rodeia, avec tout ce qui peut le rendre menaçant. tudo aquilo que o pode tornar ameaçador. C'est comme si, en quelque sorte, É como que, de qualquer forma, Paul imaginait tous les scénarios possibles Paulo estivesse a imaginar todos os cenários possíveis qui pourraient nous séparer de l'amour de que Dieu nos poderiam separar do amor de Deus, pour les écarter les uns après les autres. para os empurrar, afastar após outro. Il prend l'ensemble des réalités Ele toma o conjunto, a totalidade das realidades et choisit les extrêmes les plus opposés entre elles e escolhe os extremos mais opostos entre elas, pour qu'il ne soit laissé aucun espace para que não fique nenhum espaço dans lequel pourrait subsister une réalité no qual pudesse subsistir uma realidade qui viendrait menacer que viria ameaçar notre union indéfectible au Christ. a nossa união indestrutível com Cristo. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Quem nos poderá separar do amor de Deus? Ce que Tony Boll tient en 3 mots, O que o Paulo te diz em 3 palavras: rien ni personne. nada nem ninguém. Ce que Saint Paul dit, O que São Paulo diz c'est que les pluies peuvent tomber, é que a chuva pode cair, les torrents se déchirer, as torretes lançarem-se, la tempête souffler. a tempestade soprar. Nous sommes indestructibles Nós somos indestrutíveis dans le Christ Jésus. em Cristo Jesus. Et Paul nous invite, là encore, E Paulo convida ainda à faire la même chose que lui. a fazer o mesmo que ele. Regardez le monde qui nous entoure, Olhar para o mundo que nos rodeia, avec toutes les peurs qu'il peut nous inspirer. com todos os medos que esse mundo nos pode inspirar. J'en reprends quelques-unes. Eu vou retomar alguns. Ni la mort, ni la vie. Nem a morte, nem a vida. Les réalités les contraires entre elles. Essas duas realidades mais contrárias entre si. Et donc, rien de ce qu'il y a entre les deux Nada daquilo que há entre as duas ne peuvent te séparer de l'amour. não pode separar-te do amor de Deus. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité a peur de mourir Hoje, metade da humanidade tem medo de morrer. et l'autre moitié a peur de vivre. E a outra metade tem medo de viver.
avec tous les défis de l'existence, com todos os desafios da existência, la complexité de l'existence, a complexidade da existência, ces échecs inévitables, os falhanços inevitáveis, les difficultés sans nom. as dificuldades sem nome. Paul dit, Paulo diz, et nous voulons dire à sa suite, e nós queremos dizer com ele, rien de tout cela nada disso ne pourra te séparer de l'amour de Christ. poderá separar-nos do amor de Cristo. Et il t'invite à faire remonter E ele convida-nos a levar à superfície toutes les peurs liées à la vie, todos os medos ligados à vida, toutes les peurs liées à la mort, todos os medos ligados à morte, et faire retentir ce refrain. e fazer ressoar este refrão. Rien de tout cela ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Nada disso te pode fazer separar do amor de Deus. Puis ensuite, Paul parle de la dimension cosmique. Depois de seguir, Paulo fala da dimensão cósmica. Ni les anges ni les démons, Nem os anjos nem os demónios, et donc rien de ce qu'il y a entre les deux. nem nada daquilo que há entre os dois, Aucune puissance spirituelle, nenhum poder espiritual, aucune force occulte, nenhuma força oculta, aucune réalité du monde obscur nenhuma realidade do mundo obscuro n'est plus forte que l'amour é mais forte que o amor qui les a créés. que os criou. Et si tu as peur de cela, E se tu tens medo disso, Paul t'invite à faire remonter cela Paulo convida-te a fazer, a subir et dire rien ne pourra vous séparer e repetir: nada nos pode separar de l'amour de Dieu. do amor de Deus. Et puis ensuite, il prend la dimension temporelle, A seguir, ele toma a dimensão temporal. ni le présent, Nem o presente, ni l'avenir, nem o futuro, et donc rien de ce qu'il y a entre les deux. e nada do que há entre os dois. Pourquoi le présent? Porquê o presente? Parce que les blessures du passé, Porque as feridas do passado, nos histoires personnelles, as nossas histórias pessoais, nos blocages ou nos liens, os nossos bloqueios e as nossas visões nous empêchent de vivre le présent nos impedem de viver o presente. dans la confiance, Na confiança, la sécurité, na segurança, l'abandon. no abandono. Pourquoi parle-t-il de l'avenir? Porquê que eu falo então do futuro? Parce que nous vivons dans un monde Porque nós vivemos num mundo où la peur de ce que l'avenir réserve onde o medo do que o futuro nos reserva s'est transformé en paralysie. transforma-se em paralisia. Il y a un sondage récent Há uma sondagem recente qui dit que 75% que diz que 75% des jeunes de 16 à 25 ans dos jovens entre 16 e 25 anos, dans 10 pays occidentaux em 10 países ocidentais, pensent que l'avenir pensam que o futuro est effrayant. é aterrador. C'est tragique pour des jeunes. É trágico para os jovens. Et Saint Paul dit, São Paulo diz: si l'avenir t'effraie, se o futuro te aterroriza, fais remonter tout cela. faz tudo, entrega tudo isso, faz subir tudo isso à superfície. Et dis avec lui, E diz com ele: rien de tout cela nada disso n'a le pouvoir de me séparer de la paix. tem o poder de me separar do amor de Deus. Et puis dernière E dimension, depois, a última dimensão, la dimension politique. a dimensão política. Tout ce qui en ce monde Tudo aquilo que neste mundo peut légiférer, pode legislar, nous dominer, dominar-nos, nous intimider intimidar-nos, dans les puissances de ce monde, nos poderes deste mundo, politique ou économique, políticos e económicos. ne nous sépareront pas de l'amour de Dieu. Nada disso nos pode separar do amor de Deus. Pas plus que tous les vents contraires Nada, assim como os ventos contrários qu'affronte l'Église que a Igreja enfrenta dans la culture, na cultura, dans na l'éducation, educação, dans la société qui se paganise. na sociedade que se paganiza. En ces sages versets, Nestes 5 versículos, 3 fois la mort est citée, 3 vezes a morte é citada. 3 fois l'amour lui répond, 3 vezes o amor responde. avec l'assurance que rien ne pourra nous séparer. Com a certeza de que nada nos pode separar. Et pour être sûr de ne rien oublier, E para termos a certeza de não esquecer de nada, Paul ajoute à la fin, Paulo acrescenta no fim: aucune réalité de ta création. nenhuma realidade da criação. Paul a acquis un mental de vainqueur. Paulo adquiriu uma mentalidade de vencedor.
de gagnant, daquele que ganha sempre. pas par la méditation de pleine conscience, Não pela meditação da consciência, pas par des méthodes de coaching, nem por métodos de personal trainer, mais par la puissance de l'Esprit Saint. mas pelo poder do Espírito Santo. C'est l'Esprit Saint É o Espírito Santo qui a forgé en lui que forjou nele ce mental de vainqueur esta mentalidade de vencedor contre les épreuves de la vie. contra as provas, as dificuldades da vida. Grâce à quoi? Graças a quê? Grâce à la contemplation de l'amour de Dieu Graças à contemplação do amor de Deus, manifesté dans le Christ Jésus, manifestada em Cristo Jesus, dont il a éprouvé que ele experimentou la réalité a realidade et la vérité en lui. e a verdade nele próprio. Non pas malgré l'angoisse, Não apesar da angústia, malgré la persécution, apesar da perseguição, malgré la détresse. apesar da tristeza, Mais dans toutes ces choses, mas nessas coisas todas, au milieu de toutes no ces meio choses, de tudo isso, à travers toutes ces choses, através de tudo isso, je le cite, eu cito Romains 8, 37, Romanos 8:37, mais dans ces choses, mas em todas essas coisas, nous sommes plus que vainqueurs nós somos mais que vencedores par celui qui nous a aimés. por aquele que nos amou. Et cela a transformé Isso transformou sa manière de réagir devant les épreuves, a sua maneira de reagir perante as dificuldades, qu'ils ne sont plus des menaces que já não são uma ameaça ou des obstacles ou obstáculos contre l'amour de Dieu, contra o amor de Deus, mais autant d'opportunités mas tantas são as oportunidades d'expérimenter en soi de experimentar em si próprio et de vérifier en soi e de verificar em si próprio la victoire de Christ, a vitória de Cristo, à travers laquelle, através da qual, par laquelle, pela qual, dans laquelle, na qual tu deviens toi aussi tu também te tornarás un grand vainqueur. grande vencedor. Alors pourquoi y a-t-il une telle différence Por que é que há então uma tal diferença entre la manière dont nous réagissons entre a maneira com a qual nós reagimos face aux épreuves et aux difficultés de la vie face às dificuldades e às provas da nossa vida, qui viennent fragiliser notre foi que veio fragilizar a nossa fé, et la manière dont Paul y réagit? e a maneira como Paulo reage? Parce que dans l'épreuve, Porque na dificuldade da provação, nous avons les yeux fixés nós temos os olhos fixos sur l'épreuve na provação et nous sombrons. e nós afundamos. Saint Paul, lui, São Paulo, ele a les yeux fixés fixa o seu olhar sur le Christ. em Cristo. Et ça, c'est le propre de l'homme spirituel. Isso é característico do homem espiritual. Que fait l'homme spirituel quand il y a une difficulté dans sa vie? O que faz o homem espiritual numa uma dificuldade na provação da sua vida? Il va vers l'esprit. Ele vai ter direção ao Espírito Santo. Et quand on marche dans l'esprit, E quando se caminha no Espírito, la réalité des choses change. a realidade das coisas muda. On marche sur les eaux. Mas caminhamos sobre as águas. On marche sur l'angoisse. Caminhamos sobre a angústia. On marche sur la peur. Caminhamos sobre o medo. On marche sur la faim. Caminhamos sobre a fome. Saint Paul nous apprend São Paulo ensina-nos à marcher sur les eaux. a caminhar nas águas, Les eaux de nos angoisses, as águas das nossas angústias, de notre divorce, dos nossos divórcios, de notre maladie, das nossas doenças, des angoisses pour nos enfants, pour nos proches. das preocupações com os nossos filhos, os nossos próximos. Quand tu n'as que du problème devant les yeux Quando tu dos teus olhos só tens o teu problemas et dans ton esprit, e no teu espírito, tu n'auras que ton problème dans la prière. só terás o teu problema na oração. Ta prière va se concentrer sur ton problème. A tua oração vai se concentrar no teu problema. L'homme spirituel regarde Dieu O homem espiritual olha para Deus dans l'épreuve. nas dificuldades, nas provações. Et qu'est-ce qu'il voit? O que é que ele vê? Il voit ce que Paul a vu. Ele vê o que Paulo também viu. Le Père n'a pas refusé son Fils, Que o pai não recusou o seu filho. que le Fils a payé le prix de tous nos péchés.
que o Filho já pagou o preço de todos os nossos pecados, que l'Esprit Saint intercède pour nous que o Espírito Santo intercede por nós, et qui nous soutient jusqu'à la gloire. é que Ele te sustém, que Ele nos apoia, nos sustém até à glória. Et c'est ce que fait Paul. E é o que faz Paulo, Et pour nous aider, e para nos ajudar, il va démasquer ele vai desmascarar les 3 ou 4 grandes armes as 3 ou 4 grandes armas qu'utilisent contre nous que se usam utilizadas contra nós, l'adversaire que utiliza contra nós o adversário, pour t'empêcher de regarder Dieu, para te impedir de olhar para Deus, pour détourner ton regard ailleurs, para te obrigar a voltar o teu olhar para outro sítio, pour te faire douter de l'amour de Dieu, para te fazer duvidar do amor de Deus, ou te laisser croire que tu es hors de cet amour. ou então para te fazer acreditar que estás fora desse amor. Première arme que démasque Paul, Primeira arma que São Paulo desmascara, arme du démon, a arma do demónio, qui va te dire à ton oreille, que vai dizer à orelha: tu as raison de douter que Dieu père. tu tens razão para duvidar que Deus te ama. Regarde ta médiocrité, Olha para a tua mediocridade, tes échecs, os teus falhanços, ta faiblesse. a tua fraqueza. Dieu est fatigué d'attendre des progrès qui ne viennent pas. Deus está de farto de esperar pelos progressos que nunca mais chegam. Deuxième arme qu'il y a, De segunda arma, Miguel, tes péchés de condamnent. os teus pecados condenam-te Pour essayer de te défendre, para tentar defender-te. tu essayes de te dire que ce n'est pas ta faute. Tu tentas dizer que não tens culpa. C'est la faute de la société. É culpa da sociedade. C'est la faute des autres. É culpa dos outros. Tout le monde le fait. Toda a gente faz. Mais au fond de toi, Mas no fundo de ti, tu sais bien qu'il n'y a qu'un seul coupable, tu sabes bem que há um único culpado, que c'est toi qui as fait le mal. que foste tu que fizeste o mal. Troisième arme du diable, Terceira arma do diabo. un jour tu paraîtras face à Dieu Dia tu aparecerás face a face com Deus pour le jugement. para o julgamento. Et ce jugement te condamnera. E esse julgamento vai-te condenar. Car quoi que tu dises pour te défendre, Porque não importa o que tu vais dizer para te defenderes, tu ne pourras rien y faire. tu não tens capacidade de fazer nada. La balance penchera du mauvais côté. A balança vai pesar do lado dos teus pecados. Tu as raison d'avoir peur du jugement. Tens razão de ter medo do julgamento. Quatrième arme du démon. Quarta arma do demónio. Vu tout ce qu'il y a à affronter dans la vie comme épreuve, Visto tudo aquilo que há a enfrentar como prova, y a la moindre chance há a mínima possibilidade que tu persévères jusqu'au bout. que tu consigas perseverar até ao fim. Autant abandonner tout de suite, Mais vale desistir já. puisque de toute façon tu vas échouer. Porque de qualquer forma tu vais fracassar. Ça, ce sont les armes de l'adversaire, Isto são as armas do adversário, qui utilisent nos faiblesses contre nous-mêmes, que utiliza as nossas fraquezas contra nós mesmos, qui te fait regarder toi-même que te faz olhar para ti dans les difficultés, nas dificuldades, pour que tu sombres. para que tu te afundes. Et voici ce que répond Paul Paulo responde isto. à ces 4 affirmations du diable. Para responder a estas 4 afirmações do demónio. Tu dois les comparer que Paul. Tens que responder como Paulo. Si tu crains d'une faiblesse Se tu tens medo que uma das fraquezas, ou qu'un échec ou que fracasso, peut te disqualifier aux yeux de Dieu, pode desqualificar aos olhos de Deus, voici ce que Paul te dit. olha o que Paulo te diz. Premièrement, Primeiro, verset 29-30. versículo 29 e 30. Dieu t'a choisi Deus escolheu-te de toute éternité. desde toda a eternidade. Il t'a destiné à être l'image de son Fils. Ele destilou-te para seres a imagem do seu filho. Il t'a appelé, Ele chamou-te. il t'a justifié, Ele justificou-te. il t'a donné la gloire. Ele deu-te a glória. Deuxième chose, Segunda coisa. contre la deuxième arme du diable, Segunda arma do diabo. verset 32-33. Ao versículo 32 e 33. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Deus não poupou o seu próprio filho. Il l'a livré pour nous tous. Ele entregou por todos nós. Jésus le Christ Jesus, por Cristo, a pris sur lui nos péchés tomou sobre si os nossos pecados, pour que tu sois justifié, para que tu sejas justificado, ajusté à la sainteté de Dieu. ajustado à santidade de Deus. Jamais Dieu t'enlèvera ce que le Christ a fait. Deus nunca te tirará aquilo que Cristo fez.
Troisième chose que dit Paul, Daí Paulo diz uma terceira coisa. au jour du jugement, No dia do julgamento, non seulement Dieu ne te condamnera pas, não só Deus não te condenará, mais Jésus nous défendra contre toute accusation. como Jesus nos defenderá contra toda acusação. Aucune accusation portée contre nous ne prévaudra. Nenhuma acusação feita contra nós será vencedora. Verset 33, Versículo 33. qui pourra nous condamner? Quem poderá condenar? Puisque Jésus-Christ est ressuscité, Porque uma vez que Jesus ressuscitou, il est à la droite de Dieu Ele é que Ele está à direita de Deus. et il intercède pour nous. E Ele intercede por nós. Il intercède pour toi, pour moi, pour nous tous. Intercede por mim, por ti, por cada um de nós. Ni la mort ni la vie, Nem a morte, nem a vida, ni aucune réalité nem nenhuma realidade, ne l'emportera. o que te levará. Résultat, Resultado: 4-0 4-0 en faveur de Moll, a favor de Paulo, en faveur de l'équipe de ceux qui appartiennent à Jésus. a favor da equipa que pertence a Jesus. Je ne sais pas si vous vous souvenez Não sei se vocês recordam de ce moment où le pape Benoît XVI daquele momento em que o Papa Bento XVI a fait un discours au collège des cardinaux fez um discurso do Colégio dos Cardeais au mois de mai 2012. em maio de 2012 Et il leur a dit, e disse-lhes: avançons, avancemos, avançons. avancemos. Le Seigneur a dit, courage, j'ai vaincu le monde. O Senhor disse: coragem, vence o mundo. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur. Nós somos a equipa do Senhor. Et dans l'équipe victorieuse, donc, E dou-lhe, portanto, a equipa vitoriosa. oui, nous pouvons avancer. Sim, podemos avançar. Car Saint Paul nous a expliqué Porque São Paulo explicou-nos que l'amour de Dieu que o amor de Deus ne consiste pas não consiste en paroles ou en sentiments, em palavras e sentimentos, ou une froide doctrine, ou para doutrina fria, ou les numéros du catéchisme dans l'Église, ou nos números do catecismo da Igreja Católica, mais sur une alliance, mas repousa sobre uma aliança, sur une relation, uma relação, l'alliance fondée sur le sang précieux du Christ, uma aliança fundada sobre o sangue precioso de Cristo, sur l'agir de Dieu dans l'histoire, sobre o agir de Deus na história, pour moi et dans ce monde, para mim e para este mundo, l'alliance nouvelle et éternelle, uma aliança nova e eterna. celle-là même qui va être rendue présente sous nos yeux cet après-midi. É neste ano vai aparecer de frente aos nossos olhos esta tarde de Eucaristia. Saint Paul dit, tu n'es pas simplement vainqueur, tu es super vainqueur, São Paulo diz: tu não és simplesmente vencedor, tu és super vencedor, grand vainqueur. grande vencedor. Quand ton équipe de foot préférée Quando a nossa equipa de futebol preferida gagne 3 buts à 2, ganha 3-2, elle est l'équipe victorieuse. ela é a equipa vitoriosa. Mais quand elle gagne 13-0, Mas quando ela ganha 3-0, elle est super victorieuse. ela é super vitoriosa. Et Saint Paul va t'expliquer E São Paulo vai te explicar que face aux épreuves de la vie, que perante as dificuldades da vida, tu ne l'emportes pas à la dernière minute, tu não vais ganhar com o último minuto, dans les 20 dernières secondes de jeu, nos 20 segundos do jogo. mais haut la main, Mas, bem antes, tu triomphes haut la main. tu vais triunfar largamente. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Em todas estas coisas nós fomos mais que vencedores. Et être plus que vainqueurs, E trop vainqueurs, mas ser grandes vencedores, mais que vencedores, ça n'est pas simplement traverser la difficulté, não é só atravessar a dificuldade, mais en sortir avec joie, mas enfrentá-la e vencê-la com alegria, avec des chants d'allégresse, com cânticos de alegria, comme les Hébreux, com os hebreus, au sortir de la mer Rouge, quando saíram do Mar Vermelho, parce qu'avoir vu l'amour de Dieu porque viram o amor de Deus manifesté en Jésus-Christ, manifestado em Jesus Cristo, nós à l'œuvre dans ma vie, a agir da minha vida, dans vos vies, nas vossas vidas, c'est cela qui nous rend vainqueurs. é isso que nos torna vencedores. Je termine en disant ceci. Eu vou terminar dizendo isto. Quel est le secret de Paul Qual é o segredo de Paulo pour être grand vainqueur? para ser grande vencedor? Ce que Saint Paul nous explique, O que São Paulo se explica c'est que nous ne luttons pas pour être sauvés, é que nós não lutamos para ser salvos, pour avoir la vie éternelle. para ter a vida eterna.
pour être délivrés du péché. para estar libertos do pecado. Mais à partir de tout cela, Mas a partir de tudo isso, nous ne luttons pas pour la victoire, nós não lutamos pela vitória, mais à partir de la victoire, mas a partir da vitória de Cristo na cruz. non pas au gain qui est le ciel, mais à partir du gain du ciel. Não para ganhar o céu, mas a partir de já termos ganho com o céu. Non pas pour devenir saint, Não para nos tornarmos santos, mais à partir de la sainteté reçue mas a partir da santidade au jour de notre baptême. no dia do nosso batismo. Non pas pour être délivrés de nos péchés, Não para sermos libertos dos nossos pecados, mais à partir de la délivrance. mas a partir da libertação dos nossos pecados. Non pas tant pour recevoir l'Esprit Saint, Não para receber o Espírito Santo, mais à partir de l'Esprit Saint que nous avons reçu. mas a partir do Espírito Santo que recebê-lo. Et c'est tellement plus puissant, E é muito mais poderoso, parce que c'est comme ça que l'Église prie dans la liturgie. porque é assim que a liturgia reza, que a igreja reza na liturgia. Un seul exemple, Só exemplo. quand tu regardes le sacrement de la réconciliation, Quando tu olhas para o sacramento da reconciliação, le prêtre dans l'absolution o padre na absolvição ne prie pas pour que tu sois pardonné, não reza para que tu sejas perdoado, mais à partir du pardon de la croix, mas a partir do perdão da cruz, que Dieu notre Père te fasse miséricorde. que Deus, nosso Pai, te faça misericórdia. Et c'est exactement comme cela que fait Paul dans ce passage limitrophe. E é exatamente isso que Paulo faz e diz nesta Epístola aos Romanos. Il ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose pour lui Ele não reza para que Deus faça alguma coisa por ele, dans toutes ces situations, em todas estas situações de angústia, mais à partir de ce que Dieu a fait pour nous mas a partir daquilo que Deus fez por nós en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Le Christ par sa mort et sa résurrection Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição, nous tient dans ses bras. Ele tem-nos nos seus braços. Des bras de la mort, il t'a transféré dans les bras de Dieu. Nos braços da morte, Ele transferiu-nos para os braços de Deus. Et rien, ni la maladie, ni la honte, ni la peur, E nada, nem a doença, nem a vergonha, nem o medo, ne t'arracheront des bras de Dieu. te arrancarão dos braços de Deus. Et c'est cela qui suscite cette grande louange de Paul. E é isso que suscita este grande louvor de São Paulo. Quand on réalise que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Quando nós realizamos que nada nos pode separar do louvor de Deus, manifesté en Jésus-Christ, manifestado em Jesus Cristo, la gratitude monte de nos cœurs a gratidão sobe e leva-se nos nossos corações. et renforce notre mental de gagnant, de vainqueur, E reforça a nossa mentalidade de ganhador, vencedor, qui à la prochaine épreuve que será a próxima prova, va te conduire à une victoire plus te grande vai conduzir a uma vitória ainda maior na próxima. et fera monter de louanges plus puissantes. E que ainda vai fazer subir um louvor mais poderoso. Alors que l'Esprit Saint aujourd'hui Que o Espírito Santo hoje ravive en nous cette louange, reanima em nós este louvor, ce chant de joie, este canto de alegria, de reconnaissance éternelle pour le Père, de reconhecimento eterno em relação ao Pai, qui a fait de nous dans le Christ Jésus que fez de nós, em Cristo Jesus, des grands vainqueurs, grandes vencedores, des super conquérants de l'amour. os grandes e super conquistadores do amor. Amen. Amém.